कोशिश टीवी के तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन गिरामी, खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लश्कर ने आज अब्दुल मसीह और उसके सरदारों के किलों को मुहासरे में ले रखा था और उसकी किलाबंद फ़ौज का हौसला कमज़ोर होता जा रहा था। उसमें इतनी ताकत नहीं रही थी कि दीवार पर जाकर देखता कि मुहासरे की और मुसलमानों की कैफियत क्या है और मुसलमानों की नफरी कितनी है। उसे शायद मुसलमानों की नफरी का अंदाज़ा ही नहीं था। मुसलमान सिर्फ 18,000 थे और उन्होंने 4 किलो को मुहासरे में ले रखा था, बल्कि बढ़ बढ़ कर हमले कर रहे थे। अब्दुल मसीह अपने महल में गया तो 2 पादरी उसके इंतज़ार में खड़े थे। क्या गिरजे में अपनी फतह और दुश्मन की तबाही की दुआएं हो रही हैं? अब्दुल मसीह ने पादरियों से पूछा। बड़े पादरी ने जवाब दिया, हो रही हैं। और तुम यहाँ क्यों आ गए हो? अब्दुल मसीह ने कहा, जाओ और गिरजे के घंटों को खामोश ना होने दो। आज हम अपनी फ़ौज और लोगों को कत्ले आम से और उनके घरों को लुट जाने से बचाने आए हैं। बड़े पादरी ने कहा, क्या आप देख नहीं रहे कि हमारे कितने सिपाही ज़ख्मी और हलाक हो चुके हैं? क्या आप दुश्मन की ललकार और उसके नारे नहीं सुन रहे? क्या तुम मुझे ये कहने आए हो कि मैं हथियार डाल दूं? आपकी जगह कोई और किलादार होता तो हम ऐसा मशवरा कभी ना देते। दूसरे पादरी ने कहा, लेकिन आप दानिशमंद और तजर्बाकार हैं। जो आप समझ सकते हैं वो कोई और नहीं समझ सकता। हकीकत को देखें। इससे पहले कि मुसलमान किला सर कर लें और किले में दाखिल होकर कत्लेआम और लूट मार करें और हमारी औरतों को अपने साथ ले जाएं, आप किला कुछ शराइत पर पेश करके उनके हवाले कर दें। ये बहुत बड़ी नेकी होगी। मुझे सोचने दें। अब्दुल मसीह ने कहा, सोचने का वक्त कहाँ है? पादरी ने कहा, ऊपर देखें। मुसलमानों के तीर दीवारों के ऊपर से अंदर आ रहे हैं और वो देखें, जख्मियों को कंधों पर उठाकर ऊपर से नीचे लाया जा रहा है। क्या आप देख नहीं रहे कि दीवार पर और बुर्जों में हमारे तीर अंदाजों की तादाद किस तेज़ी से कम होती जा रही है? ना हक खून ना होने दें। किले के बाहर मुसलमानों के हल्ले और तीरों की बुछाड़ें तेज़ हो गई थी, हालांकि उनके ज़ख्मियों और शहीदियों की तादाद बढ़ती जा रही थी। अब्दुल मसीह ने पादरियों की मौजूदगी में कासिद को भेजा कि वो किले की दिफा की सूरत हाल मालूम करके फ़ौरन आए। कासिद ने वापस आकर जो सूरत हाल बताई वो उम्मीद अफजा नहीं थी। दूसरे किलों की कैफियत भी ऐसी ही थी जो ईसाइयों के हक में नहीं जाती थी। किले का दरवाज़ा खुल गया। एक ज़ईफुल उमर आदमी घोड़े पर सवार बाहर निकला। उसके साथ 2-3 सरदार थे। इनमें से एक सरदार ने बुलंद आवाज़ से कहा कि वो दोस्ती का पैगाम लेकर बाहर निकले हैं। इनके पीछे किले का दरवाज़ा बंद हो गया। हम तुम्हारे सालार से मिलना चाहते हैं। अब्दुल मसीह के इस सरदार ने बुलंद आवाज़ से कहा। दीवार से तीर आने बंद हो गए थे। मुसलमानों ने भी तीरंदाजी रोक ली। खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसी ने बताया कि दुश्मन बाहर आ गया है। कौन है वो? खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा। किलेदार अब्दुल मसीह खुद आया है। खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जवाब मिला। उसे कहो मुझे इससे मिलने की कोई ख्वाहिश नहीं। खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं जानता हूँ वो इन सब का सरदार है। उसे कहो कि शाम तक बाकी तीनों किलेदारों ने भी हथियार ना डाले तो हम उन्हें उस हाल तक पहुँचा देंगे जिसमें वो हमारी हर शर्त कबूल करने पर मजबूर हो जाएंगे। किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। जब अब्दुल मसीह को खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये पैगाम मिला तो वो जान गया कि फ़तह आखिर मुसलमानों की ही होगी। उसने उसी वक्त अपने सरदारों को दूसरे किलों की तरफ दौड़ा दिया। दूसरे किलों के अंदर भी यही कैफियत थी जो अब्दुल मसीह के किले के अंदर थी। फ़ौजों का हौसला कमज़ोर पड़ गया था और लोगों पर खौफ व हरास तारी था। उन किलों के सरदार हथियार डालने के लिए तैयार थे, लेकिन कोई भी किलादार ये नहीं चाहता था कि हथियार डालने में वो पहल करे और ये तहमत उस पर लगे कि हथियार सबसे पहले इसने डाले थे, वरना कोई भी हथियार ना डालता। अब्दुल मसीह का पैगाम मिलते ही उन्होंने तीरंदाजी बंद कर दी और तीनों किलेदार बाहर आ गए। उन्हें खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने ले गए। उस वक्त खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक घने दरख्त के नीचे खड़े थे। क्या तुमने हमें कमज़ोर समझकर हमारा मुकाबला किया था? खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन किलेदारों से कहा, क्या तुम भूल गए थे कि तुम अरबी हो? क्या तुम ये भी याद नहीं कर रहे थे कि हम भी अरबी हैं? अगर तुम अजमी होते तो भी तुम्हें ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी कि तुम उस कौम को शिकस्त दे सकोगे जो अदलो इंसाफ में यकता है और जिसकी तलवार की धाक बैठी हुई है। तू जो कुछ भी कहना चाहे कह सकता है। ज़ईफुल उमर अब्दुल मसीह ने कहा, तू फातेह है, हमें कुछ कहने का हक हासिल नहीं क्योंकि हमने तेरे आगे हथियार डाल दिए हैं। मशहूर मौर्रिख अबू यूसुफ ने खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अब्दुल मसीह के मुकालमे लिखते हुए ये भी लिखा है कि अब्दुल मसीह इस कदर बूढ़ा हो चुका था
कि उसकी भुएं दूध की मानित सफ़ेद हो चुकी थी और इतनी नीची आ गई थी कि उनसे उसकी आंखें ढक गई थी। इसी मौर्रिख के मुताबिक खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अब्दुल मसीह से मुतासिर हुए थे। तुम्हारी उम्र कितनी है? खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अब्दुल मसीह से पूछा। 200 साल, अब्दुल मसीह ने जवाब दिया। खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये जवाब सुनकर बहुत हैरान हुए। उन्होंने इस बूढ़े किलेदार को और ज़्यादा गौर से देखा, जैसे इन्हें यकीन न आ रहा हो कि ये शख्स 200 साल से ज़िंदा है। किसी भी मौर्रिख ने अब्दुल मसीह की सही उम्र नहीं लिखी। वाक़यात से पता चलता है कि उसकी उम्र 100 साल से कुछ ऊपर थी। तूने बड़ी लंबी उम्र पाई है। खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, ये बता कि इतनी लंबी ज़िंदगी में तूने सबसे ज़्यादा अजीब चीज़ क्या देखी है? नौशेरवां आदिल का अदलो इंसाफ। अब्दुल मसीह ने जवाब दिया, इस दौर में हुकूमत उसकी होती है जिसके बाजू में ताकत और हाथ में तलवार होती है, लेकिन नौशेरवां ने अदलो इंसाफ के ज़रिए लोगों के दिलों पर फतह पाई। तुम कहते हो कि मुसलमान अदलो इंसाफ में यकता हैं। नहीं, मैं नौशेरवां को आदिल मानता हूँ। तुम कहाँ से आए हो? खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अब्दुल मसीह से पूछा। कहाँ के रहने वाले हो? एक गांव है, अब्दुल मसीह ने जवाब दिया। जहाँ तक कोई औरत भी सफ़र करे तो उसके लिए रोटी का एक टुकड़ा भी काफ़ी होता है। क्या तुम अहमक नहीं हो? खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, मैं पूछ क्या रहा हूँ और तुम जवाब क्या दे रहे हो? मैंने पूछा था कहाँ से आए हो? अपने बाप की रीढ़ की हड्डी से, अब्दुल मसीह ने कहा। तुम किलादार बनने के काबिल कब हुए थे? खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने झुंझलाकर कहा, मैंने पूछा है तुम कहाँ से आए हो? अपनी माँ के रहम से, अब्दुल मसीह ने जवाब दिया। खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब देखा कि इस बूढ़े का बोलने, सोचने और जवाब देने का अंदाज मज़ाक़ा खेज़ सा है, तो उन्होंने तफरीह तबाह के लिए इससे वैसे ही सवाल करने शुरू कर दिए। ये सवाल और जवाब तकरीबन तमाम मौर्रिखों ने लिखे हैं। तुम कहाँ जाओगे? खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा। आगे को, अब्दुल मसीह ने जवाब दिया। तुम्हारे आगे क्या है? आखरत, अब्दुल मसीह ने जवाब दिया। तुम जानते हो कहाँ खड़े हो? खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा। ज़मीन पर, अब्दुल मसीह ने जवाब दिया। खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उसकी बेरुखी और लापरवाही देखकर उसे ये एहसास दिलाना चाहते थे कि वो फातह सलार आला के सामने खड़ा है। खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मालूम नहीं क्या सोचकर उससे पूछा, तुम किस चीज़ के अंदर हो? अपने कपड़ों के अंदर, अब्दुल मसीह ने जवाब दिया। अब खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को गुस्सा आने लगा। उन्होंने तंज़िया लहजे में कहा, दुनिया कम अक्लों को तबाह करती है, लेकिन दाना लोग दुनिया को तबाह करते हैं। मुझे मालूम नहीं तुम कम अक्ल हो या दाना, मुझे सही जवाब तुम्हारे लोग ही दे सकते हैं। ए फातह सालार, अब्दुल मसीह ने कहा, चींटी बेहतर जानती है कि इसके बिल के अंदर क्या कुछ रखा है, ऊँट नहीं बता सकता। खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने चौंक कर अब्दुल मसीह की तरफ देखा। इनका गुस्सा ख़त्म हो गया। इन्होंने महसूस कर लिया कि ये शख्स अहमक या कम अकल नहीं। खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उसे अपनी बराबरी में बिठा लिया। अब खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अंदाज में एहतराम था। ए बुज़ुर्ग, खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, कोई ऐसी बात बता जो तू हमेशा याद रखना चाहता है। मौर्रिख लिखते हैं कि अब्दुल मसीह गहरी सोच में खो गया। उसके चेहरे पर उदासी आ गई। उसने किले की तरफ देखा। मैं उस वक्त को याद किया करता हूँ, अब्दुल मसीह ने जवाब दिया, जब इन किलों के अक़ब में बहते हुए फ़रात में चीन के बहरी जहाज़ बवान फैले हुए आया करते थे। फिर मुझे वो वक्त याद है। वो नौशेरवां का अहद हुकूमत है। रियाया खुशहाल और मुतमईन थी। कोई झोपड़ी में रहता था या महल में, नौशेरवां का इंसाफ सबके लिए एक था। मोहतरम बुज़ुर्ग, खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, खुदा की कसम तू मुसलमानों के अदल इंसाफ को भी याद रखेगा। अगर तू अपने लोगों के साथ इस्लाम कबूल कर ले तो तेरी और तेरे लोगों की हिफाजत हमारे ज़िम्मे होगी। तुम सबको वही हकूक़ मिलेंगे जो दूसरे मुसलमानों को मिलते हैं। अगर इस्लाम को कबूल करने के लिए तू अपने आप को आमादा नहीं कर सकता तो तुझे और इन तमाम किलेदारों को वो जुज़िया अदा करना होगा जो मैं मुकर्रर करूँगा। अगर तुझे ये भी कबूल नहीं तो फिर तूने देख ही लिया है कि मुसलमान किलों को किस तरह सर करते हैं और उनकी तलवार की काट कैसी है। हमसे कुछ और मांग हम देंगे। अब्दुल मसीह ने कहा, अपना मज़हब नहीं छोड़ेंगे। बता जुज़िया कितना होगा? तुझ जैसे दाना से मुझे इस जवाब की तवक्का नहीं थी। खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, कुफर ने तुझे शिकस्त तक पहुँचाया है। उस अरबी को मैं कम अकल समझता हूँ जो अरबी रास्ते से हटकर अजमी रास्ता इख्तियार कर ले। खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इन अल्फाज ने ना अब्दुल मती को मुतासिर किया, ना दूसरे किसी किलेदार या सरदार को। वो अपने इनकार पर कायम रहे।
جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جزیے کی رقم بتائی تو انہوں نے اسے فوراً قبول کر لیا۔ یہ رقم 1,90,000 درہم تھی۔ ہیرا پر مسلمانوں کے قبضے کی تکمیل ہو گئی۔ معاہدے کے بعد تمام قلعے داروں، سرداروں اور امرا نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت قبول کر لی۔ یہ دراصل امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمائندگی کر رہے تھے۔ اس کے بعد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام تر فوج کے ساتھ 8 رکعت نفل شکرانے کے پڑھے۔ فارغ ہونے کے بعد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج سے مختصر سا خطاب کیا۔ موتا کی لڑائی میں میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹی تھیں، لیکن آتش پرستوں نے جس جواں مردی سے مقابلہ کیا ہے اسے میں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ انہوں نے الیس میں بھی ہم سے جو لڑائی لڑی ہے، ایسی لڑائی میں نے پہلے نہیں دیکھی۔ اسلام کے پاسبانوں، فتح و شکست اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس کے نام کو اور اس کی نعمتوں کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت دل میں رکھو۔ ہیرا بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ یہ بھی دل میں رکھو کہ ہمارا جہاد ابھی ختم نہیں ہوا۔ جب تک کفر کا فتنہ باقی ہے، جہاد ختم نہیں ہوگا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہیدوں کے لیے دعائے مغفرت کی، پھر زخمیوں کی عیادت کو گئے۔ شہیدوں کی نماز جنازہ بڑا ہی رقت آمیز منظر تھا۔ وطن سے اتنی دور جا کر شہید ہونے والوں کے لیے ہر آنکھوں میں آنسو تھے، اور پھر شہیدوں کو قبروں میں اتارا گیا تو یہ قبریں تاریخ کے سنگ ہائے میل بن گئیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہیرا کا نظم و نساق سنبھالنے کے لیے اس محل نما مکان میں گئے جو آزادبا کا رہائشی مکان تھا، تو بے شمار دولت اور امرا تحائف لیے کھڑے تھے جو انہوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیے۔ ان میں بیش قیمت اشیاء تھی، ہیرے اور جواہرات بھی تھے۔ مدینہ کے مجاہدین حیران ہو رہے تھے کہ کوئی قوم اتنی دولت مند بھی ہو سکتی ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تحفے تو قبول کر لیے، لیکن بوریا نشینوں کی قوم کے اس سالار اعلیٰ نے اپنے لیے ایک بھی تحفہ نہ رکھا۔ تمام تحفے مال غنیمت کے ساتھ امیر المومنین کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے مدینہ بھیج دیے۔ مال غنیمت زیادہ نہیں تھا کیونکہ ہیرا والوں نے جزیہ تسلیم کر لیا اور اطاعت بھی قبول کر لی تھی۔ ایک دلچسپ اور عجیب واقعہ ہو گیا۔ کچھ برس پہلے کی بات ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام میں بیٹھے تھے اور ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھیں۔ باتوں کا رخ غفار کے علاقوں کی طرف مڑ گیا اور ذکر فارس کی شہنشاہی کا چل نکلا۔ ہیرا اس شہنشاہی کا بڑا اہم مقام تھا۔ کسی صحابی نے کہا کہ ہیرا ہاتھ آ جائے تو اسے فوجی اڈہ بنا کر کسرا پر کاری ضربیں لگائی جا سکتی ہیں۔ 2 مورخوں بلادیز اور طبری نے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑے ہی عرصے بعد ہیرا ہمارے قبضے میں ہوگا۔ دونوں مورخ لکھتے ہیں کہ اس محفل میں ہیرا کی اہمیت اور اس علاقے کی خوبصورتی کی باتیں ہونے لگی۔ عبد المسیح مشہور آدمی تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام کرامہ تھا۔ اس کے حسن کے چرچے تاجروں وغیرہ کی زبانی دور دور تک پہنچے ہوئے تھے۔ اس کے اپنے ملک میں اس کا حسن و جمال ضرب المثل بن گیا تھا۔ بلادیز اور طبری نے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل میں سیدھا سادہ اور عام سا ایک آدمی شویل بھی موجود تھا۔ یا رسول اللہ، شویل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اگر ہیرا فتح ہو گیا تو عبد المسیح کی بیٹی کرامہ مجھے دے دی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور عذرائے مذاق کہا، ہیرا فتح ہو گیا تو کرامہ بنت عبد المسیح تیری ہوگی۔ ان مورخوں نے یہ نہیں لکھا کہ ہیرا کی فتح سے کتنا عرصے پہلے کی بات ہوئی تھی۔ اب ہیرا فتح ہو گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کا ایک ادھیڑ عمر سپاہی اس وقت ان کے سامنے جا کھڑا ہوا جب کچھ شرائط عبد المسیح اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان طے ہو رہی تھی۔ کیا نام ہے تیرا؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس سپاہی سے پوچھا۔ اور میرے پاس کیوں آئے ہو؟ سالار اعلیٰ، سپاہی نے کہا، میرا نام شویل ہے۔ خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ عبد المسیح کی بیٹی کرامہ تجھے دے دی جائے گی۔ آج ہیرا فتح ہو گیا ہے، شہزادی کرامہ مجھے دی جائے۔ کیا تو کوئی گواہ پیش کرتا ہے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کی خلاف ورزی کی جرت نہیں کر سکتا، لیکن گواہ نہ ہوئے تو میں تیری بات کو سچ نہیں مان سکتا۔ شویل کو 2 گواہ مل گئے۔ وہ ہیرا کی فاتح فوج میں موجود تھے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موجودگی میں شویل سے یہ وعدہ فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد المسیح سے کہا،
تجھے اپنی بیٹی اس شخص کے حوالے کرنی ہوگی، یہ بھی شرط میں لکھ لو۔ عبد المسیح نے کہا کہ میری بیٹی کرامہ اس سپاہی کو دے دی جائے۔ یہ حکم عبد المسیح کے گھر پہنچا کہ کرامہ مسلمانوں کے سالار اعلیٰ کے پاس آ جائے۔ کرامہ نے پوچھا کہ اسے کیوں بلایا جا رہا ہے۔ اسے بتایا گیا کہ ایک مسلمان سپاہی نے اس کی خواہش کی ہے اور اسے اس سپاہی کے حوالے کیا جائے گا۔ ایسا نہ ہونے دو۔ گھر میں جو ایک محل کی مانند تھا دوسری عورتوں کا شور اٹھا۔ ایسا نہ ہونے دو۔ شاہی خاندان کی ایک عورت کو ایک سپاہی کے حوالے نہ ہونے دو۔ مجھے اس کے پاس لے چلو۔ کرامہ نے کہا اس مسلمان سپاہی نے میری جوانی کے حسن کی باتیں سنی ہوں گی۔ اس نے کسی سے یہ نہیں پوچھا ہوگا کہ یہ کب کی بات ہے کہ میں جب جوان ہوا کرتی تھی۔ بلادیس کی تحریر کے مطابق کرامہ کو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لے جایا گیا۔ شعیل موجود تھا۔ اس نے ایک ایسی بوڑھیا دیکھی جس کے چہرے پر جھریاں اور بال سفید ہو چکے تھے۔ مورخ طبری نے کرامہ کی عمر 80 سال لکھی ہے۔ اس کے باپ عبد المسیح نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی عمر 200 سال بتائی تھی۔ بعض مورخ ان عمروں کو تسلیم نہیں کرتے۔ عبد المسیح کی عمر 100 سال سے ذرا ہی زیادہ تھی اور کرامہ کی عمر 60-70 سال کے درمیان تھی۔ بہرحال کرامہ ضعیف العمر تھی۔ شعیل نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر خوشی کے جو آثار تھے وہ اڑ گئے اور وہ مایوس ہو گیا۔ اچانک اسے ایک خیال آیا۔ امیر لشکر، شعیل نے کہا، یہ شرط لکھی گئی ہے کہ کرامہ بنت عبد المسیح میری لونڈی ہے۔ اگر یہ مجھ سے آزادی چاہتی ہے تو مجھے رقم ادا کرے۔ کتنی رقم؟ کرامہ نے پوچھا۔ 1000 درہم۔ شعیل نے کہا، میں اپنی ماں کا بیٹا نہیں ہوں گا کہ 1 درہم بھی بخش دوں۔ کرامہ کے بوڑھے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اس خادمہ کو جو اس کے ساتھ آئی تھی اشارہ کیا۔ خادمہ دوڑی گئی اور 1000 درہم لے آئی۔ کرامہ سے یہ درہم شعیل کے حوالے کر دیے اور وہ آزاد ہو گئی۔ شعیل کا یہ عالم تھا کہ 1000 درہم دیکھ کر حیران ہو رہا تھا، جیسے اس کے ہوش گم ہو گئے ہوں۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو جا کر فاتحانہ لہجے میں بتایا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا تھا، کہ اس نے ایک ضعیف العمر عورت کو جوان سمجھ لیا تھا، لیکن اس نے اس سے 1000 درہم کما لیے۔ صرف 1000 درہم؟ اس کے ساتھی نے اسے کہا، تو ساری عمر احمق ہی رہا۔ کرامہ شاہی خاندان کی عورت ہے، اس سے تو کئی 1000 درہم لے سکتا تھا۔ اچھا، شعیل نے مایوس ہو کر کہا، میں تو سمجھتا تھا کہ 1000 درہم سے زیادہ رقم ہوتی ہی نہیں۔ اس کے ساتھیوں کے ایک زوردار کہکے نے اسے اور زیادہ مایوس کر دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت کے ساتھ تمام تحفے مدینے بھیج دیے۔ مدینے سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے امیر المومنین نے پیغام بھیجا کہ یہ تحفے اگر مال غنیمت میں شامل ہے یا جزیہ میں تو قابل قبول ہو سکتے ہیں، اگر نہیں تو جنہوں نے یہ تحفے دیے ہیں ان سے ان کی قیمت معلوم کر کے جزیے میں شامل کر لو۔ اگر تم جزیہ وصول کر چکے ہو تو تحفوں کی رقم ان لوگوں کو واپس کر دو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو بلا کر انہیں تحفوں کی رقم ادا کر دی۔